وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المؤمنون والمؤمنات. بعد راجب زي السلام نتكفو زهنيوم زراويا بو هاوينجي هما جوفو يمويانيو نرجو هندا نونجيا وهرمي درسي ياتو يليو هتوفيقي يمنيزي Mungu subhanahu wa ta'ala baada ya rininka tawfiki yauswalize swalansa nuza usiku rangude ya subuhi nyitukufu hatarjeru swili ila Aisha raka hiswalite haleban ababaha insha Allah ta'ala ejo kange nafasi yaudunga darsi yaba hariko hifanya ngujo kama kini yaukaya risali tekeleza ze wajibu enamna yaka ndo ya lazimu batina uleta si ubu darsi ya hatu ha nguzo mbili ikao wajibu ribulie darsi nondo utende rihimidie ya riumba rimswali mtume alayhi salatu wassalam izo ndeze wajibu mbili za ubulia darsi za ubulia mkawonsi hamanda unu lazime ya umba yahimidiwa lazime ya beho mtume yaswaliwa alayhi salatu wassalam yaude mazoea ya hatu ili Mwenyezi Mungu atinie baraka ya darsi yinu yarifunguwe miyo ya hatu yarifunguwe ze akli za hatu yani rinchiye rilesha hula shemashinu rikinaye rinwe majime mayan rinwe zimenyora rilele dala wojemalinu ritoweze mbade za roho ritoweze mbade za ziungo simambienu kaindele dzunguo la sibuzi la za kweli kabla ya hoso mazeduwa ne ze ruqya za tambalia shale dzunguo litawao do zunguo mowaho haudebara se utowe haina ambizi lo harmomo waho holiho dezemba ya dembi neze maralimbi zikao dunda omuo hama usudifu hama kiburi hama ujagara hama ujiona lazila wadembi kao zo parihana no wanazina afiki awe makafiri kao wawafu kwati duniani haizo iyo dezedugori kao zandisabanu. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا تجعل علمنا هذا حجة علينا يوم لقائك يا رب العالمين. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا وآتنا الحكمة وفصل الخطاب ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أما بعد والسلام وتكوف ويشليزي وانغليزي وانزانيواتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنغو جيتكوفو إيكا ومحضرية هرمي درسي يليو infumdaru nyitukufu ya leo yinu baada rahimidia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ima himidio yamstahiki kao karijejo shindari muhimidie wala karijejo shindari mshukuriye wala karijejo shindari mvumize shaye yewaye hari rejeze kaulukaya na mtodo amba alhamdulillahi rabbil alamin bika mwamba alhamdulillahi rabbil alamin au mwamba alhamdulillah gejotto shoka yabo mnishukuria mnihimidia mnivumiza mrekonesezo ni mfanyiyaoni habwe yabo ngari mshukuria otena lefunvu yilo boya tori puliyalo rijejeri do muhimidia hendi karijajo shinda runre lugha
ya upanga rimuhimidie heze neema wazilo zinji shamengo ni mwirumbisha hahe ni rehma ya hahe no unziyani wa hahe no ukarimu wa hahe haruri haramba ukaya ya ibadi baruma wahangu kanga mwanzo mnihimidie mwaitarifu mrekonese zona mrendeani bagi zo zinji na mtuamba alhamdulillah harfun sanu alhamdulillah alhamdu alif lam mim ha dal harfun sanu zijimlisa yemahimidio ne mavumizo no mshukuriyo Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu. Idhan alhamdu c'est simple lillah, imavumizo pia, imahimidio pia, zesifa njema pia, imashukuriyo pia, lillahi rabbil alamin, mlezi waheza umba zonsi pia heri boyaumba kajara nsibuzo yaumba yani ziatalihe harenge sifa ya uumba harenge sifa ya ulela zo ya uumba nguzileloje arrahmani rrahim nguzilelo heze neema zahahe wama bikum min ni'matin famin Allah ze neema mziashiyo rangu mwazalwa mwavuzilo roho mwaja duniani izo mwashiyo pia mwatujwa shinda mziwaze famin Allah ye aswilizo za Mwenyezi Mungu yaziumba yamvuri zizani mdorumia na humhimidia na humshukuria na ujua ukaya yemfaume mtukufu wa rabbukal akram imfomi wahobo mtume yemfomi wahobo mrishiyo akram karim yende karim yende mtukufu yende mbaji maana ya mbaji ani yende uriho leleyo ze neema zahahe vatina uwaza vatina mbalimiti haizo lazima ze neema hizo zishukuriwa dhahiratan reza dhahiri rizihisiyo wa batinatan na neza batini ritoshinda rizihisi wa in ta'uddu ni'mat Allah inge mwendo hanza mkenti banu tranquil mwaze mkonte ze neema za Mwenyezi Mungu ya mholeleaoni haina instant deni wakati nguto mholeleani la tuhsuha kamjajo shinda mziwaze kamjajo shinda mwazeze neema za Mwenyezi Mungu rezentu rezenku reza dhahiri reza batin abugena mtodo amba alhamdulillah 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 akthiru min alhamdi na mwambe hawinjize himda alhamdulillah mavumizo na mahimidio na mashukurio lillahi zistahiki Mwenyezi Mungu haizo we kuhimida mwanadamu shawe uhimidie ya umba mwanadamu we mwamba uka merci we mwamba uka marahaba kahorinde zema ngwanzozi rekonese haizo wanadamu waja wanyisi hapartiraru ngabo wahimidi yao alhamdulillah waunda sika Mungu wabenze ngabo wakufuruo zila neema za Mwenyezi Mungu wahanao kakajawarenda ndongo zengwena rore makafiri na zinafiki wao dokongwa zizimao harumazi neema za Mwenyezi Mungu ngwaziashiyo vatsina uzire konese walakinna aktharahum wenji harmo wanadamu makafiri wenji harmo wanadamu wanafiki la yashkurun kwa tushukuria Mwenyezi Mungu iza heka zinahaja nao وقليل من عبادي الشكور وشاشي ووازا لو كاو شكري وريكونيسي زي نعمة زمنيزي Mungu baada ramswalia mtume alayhi salatu wassalam ziswalane zisalamu za hatu zitona mpaka zistahikie mtume oyi na Mwenyezi Mungu tena hajwa ukaya karijajo shida riswalia mtume haki ya humswalia haukale fumvuyari rwalia
karija joshinda yani rimswaliye mtume bahe Mwenyezi Mungu arudi haramba ukaya na mdamba mtume wa ile harambi ukaya na mtorejeza Mwenyezi Mungu ebilwa yahe na mrejeze yebilwa uhe mwinyi bawende joshinda yani yatekeleze swala ino hali ya lazimu. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Eho rejeza mgwebi lwa ya heje Mwenyezi Mungu amba ya ayyuhalladhina amanu enyi muamini Mwenyezi Mungu sallu alayhi wa sallimu taslima na mumswali yeye mtume weimu msalimu hawi njivati na mpaka masahaba wa uzisa ngarijo swaliyaje ngarijo salimuje ye salamunge julianao. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Insu yala mi'araji nguha mtosahe salamu hiyo. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ay yone namnezi salamu ra fundisiwa sheswala nabi ngarijohu swaliaje bomtume na mwombe Allahumma bomnyezi Mungu ngarure jezwe bidhayaha hulitahari swale mtume shakarja joshinda salli ala Muhammadin msaliye Muhammad wa ala ali Muhammadin nuwanduza Muhammadin maisilamu wote pia tijodo kaharma polemiki de maisilamu wote pia wanjau harimwe ali Muhammad he imani shati damu tido konte damu tido konto umazi wa ala ali Muhammad no wanduza Muhammad wa parale shahada la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ngo harimwe ali Muhammad abona mtuluka nyima zarifu nyinde ali Muhammad nyima amini yani mrumia wezambwane imani tijodo kana balbala tido kiri wanruwe mtambaraneza hula nonjine mazarifu nyima amini mlone imani karundu mbahi nusihi partage si ukusudiana shabatike wanraje wiri wajikani wotokaya areni mbainduijo upari swari watotende waro mhono ngoone kangwa wena nkudi even izo kitabu koko hizo haizo salli ala Muhammadin bomnyezimu kutom swalia wawe bomswaliao warirengale funvu hilo ya salam salli ala Muhammadi bomnyezimu salli ala Muhammadi wewe riswaliyeye anika harumwe plasi ya hatu umswaliye yani ikebo sile ramswaliya wa ala ali Muhammad nuwanduza Muhammad kama sallaita jena mna waswaliya ala Ibrahim waswaliya mbayahe Ibrahim imwanzani waho bomnyezimu wa ala ali Ibrahim au wa ali Ibrahima nuwanduza Ibrahima innaka hamidun majid innaka bawe webo Mwenyezi Mungu kahuri rolia lefunvu hilo humswalia he plasi ya hatu innaka hamidun wewe hustahike sayori uhimidie hawinji ngarisingo jodo uhimidie noto do mswalia he plasi ya hatu ngamwishawe shewo isho sido wabirowe sanganaze sashe noebaze vutiwa mangwa swalao mtume wala kwa tumswalia tisa tanuile wala kwa harama josi na ushi waswaliao mtume do wakalansi ze Qur'ani waisoma na uielewa na uiaplike ngono na uirumie hali Mwenyezi Mungu yahamba na udunga zengao za mtume sallallahu alayhi wasallam ngono innaka hakika wewe hamidun hustahiki wahimidiwa majid haukawede mtukufu wede mtukufu rahane ezindu zitukufu zonsi pia haizo mtume waije na mnarahaba habewa shahidan ani habewa rahmatan lilalamin habewa rehma hizo mbazonti pia shahidan haja shahidi ya shuhudie temu ya shuhudie wajohu amini ya ubushirilie mbebo wajo kufuru no wajo uja harmo unafiki ya wabushirilie adhabu ya humra jahannam yonde miso ya beha mtume alayhi salatu wassalam ikawo mihui sintindia homadoni wa he darsi haina mroake hashiri ya hizo ikawo dorambao vanu
vatsina mba penzelea ya ndongoyo ngare hansoze haki ho plasini hazo. Haizo baada ya bushirilia wa amini embevo ya andalia wa kufuru no wana zinafiki jahannama awe mabeya yoyo mararu kullu ya'malu ala shakilati. Haina mruge harmu ya entreprise yahe ngufanyo hazi selo ya hizo ya aminiyo yu amini Mungu ngufanyo za amali njema ya imani amrishao ya kufuru ngufanyo za kikafiri ya rende amnafiki ngubihanyo mle hauka mnafiki wa ingu bihanyo mle wanzo adore nga njema naambie tsanganya na abonge haruma problemu haukaya Mungu kana humsami. Iyo ndena mnarika obuwe darsi rirudironesa mafunvu maili ya tsongeza raumba abanga mkina yao abanga nyihashiri ya ukaya hundibe wa mission hundibe wa hazini ramboshewa ni Mwenyezi Mungu rijejeri maabudiye rihimise wa adilifu ojumwe ardhino kaya ibadanga yendeleao waadilifu himisiwa yonde khalifatullahi fil ardi yabo ristahikirike makhalifa rike makalif mapatron ri lekeze dunia inu hawaabudiye ya umba na wanyisaze haki za kibinadamu ina mruyo ndele sehemu lae bamgu ye uzanza Mungu kajaumba mraja dhulumiwa Mungu kajaumba mru ya dhulumiwa taabishiwa abungawe demana kwa madhalimu waja wadevie enzia ya uadilifu wanja harma dhalimu wa mali dhalimina min ansar kawafu madhalimu webize haki za wandu wanyonyoze haki za binadamu wazisasanya mali dhalimina min ansar hosoni mwa Mwenyezi Mungu imadhalimu kwati na mndu wa uono suru wallahu la yuhibbu dhalimin nguye kabenze madhalimu illezempa wabenze Mwenyezi Mungu yekanzayune dhalimu abungabo madhalimu watsambalia wenje duna ya mwiso na ondo wanruwa nziwa ani alama yokenswa kiyama ngendo yake karibu madhalimu ni mabwizi wajodwa lwa tapiruju wanugu wajodwe mamirondo we watosa we walinda we wasijidia haukawe duna ngendo ya hisi mruhu mdhulumuni nga mmalawo tapiruju mdomtosa na hu ndamwemni kumhono mnyamilia na ulan lobidzi ya mwibiyane shahanyu ya dhulumwe shahanyu min alamati saa sadaqa rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Inge sura inuke jabenuha ijo kamtumenge inashakage inanrabu inge kaba jabenuho kemmabidzi wajodwa lo tapiruju na huenda we tosiwa na huenda we farilwa yani na uwadhama ijo kamtumenge na ndrabo ye na shaka sha as-sadiqul masduq mwamba sibuzi yastahiki rimkonfie ze sibuzi hae lazimezo ya hamba zijiri hanzima hanzima iduna ya mwiso mwamba kweli wala de mwamba ndrabo mwamba ndrabo olade hambo kweli aningazijodoka alenver hesas contraire abaye mranzo ambe sibuzi ulallo jindula ndrabo na mwatak jwamba ndrabo halwita peruju yemwizi de jwalwita peruju eduna ya mwiso ngalizonao watawalo ho jibarine zenkali zino wizi neze makri no falsafiye waundo walo na puvari leo waundo warumo wanrulewo wawandu wenda we fanya lake we maisha hao hula dhalimu ulama usui wajohimi lemma dhalimu wawaidi wawasaidie Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya walaani yekhaini etretre ekhaini emrukoye tsoka jumokhini wende joka mwaminifu eduna ya mwiso amma amin mwaminifu na mumtawe na mdota wo aminifu wala bakwatsina uaminifu
shana mdo aminema khainina. Al-khainina c'est les traîtres. Ma khainina ngwa uwenja ukwati wenji. Imma mbandrabo ngwa uwenja ukwati wenji. Majorité. Imma bwizi ngwa uwenja ukwati wenji ngwa uwenji. Imma la riba ngwa uwenja ukwati wenji. Milioni na milioni. Riba. Haini mwanadamu tuenda mbio ya riba. Haina mwanadamu tuenda mbio ya hibe ya mbendrabo ya falsafie. Ya kena mizinga mruye ndo mtsengela karibambe tijau ya mkaze kifu ya mkaraze. Izo mtuma zambaraye jaro alaihi salatu wassalam. Ajuanza jisitiri ya jivaze nguo ngujotulwe nguo. Wajodo taho wanru wajihifadhi ranaume ranashe wajuanza wajihifadhi hahishma na muruwa na monohaya waondo wajodo tulo zenguo. Amma ima bandia ima jaya ya tambalabo ntira naume rawanawashi azunatu ima fanya zina, ima fanya porno, ima fanya tabiafu ngwajo ubeuha wani kwazi mamlaka. Shangwa jodo tahamru ya nyongoha, wamba henkudi, wamtuwe mbanguo, yani, yonde na mnema kafiri, hasadu wana zinafikiwa fonksioneo. Abu gemi hanzo humandoni, ni mwoneseni ni mtanabahisheni ukaya, narike uharmwe linyi droite, narike harmwe siratu mustaqim. Bisirati mustaqim, yonde nzia ya nyongohano na yonde nzia ya Mwenyezi Mungu jalla jalalu ya maridunge. Wa anna hadha sirati mustaqiman, inde nzia ya hangu ya nyongohano mustaqiman niwe nyongohano fattabi'uhu na mwidunge bwenzakili. Wala tattabi'u subula, shamsi dungo wana masowa ranraiha, wana ari no wana empasi no wana nzia wa zigzagi, fatafarraka bikum an sabili, mjo potelo anenzia ya Mungu. Ya Mungu yongiyo tudura mustaqiman, inyongo hando na mtodu ngaja tikawe. Dhalikum wasakum bihi, wando wasu ya Mwenyezi Mungu ya musu ya woni bwenzake ili la'allakum tattakun. Ngamjo zidi uramungu, ngamjo jaza uramungwezi ngoza namre Mungu baka mnoshinda lebalahe. Il est sévère, ye shadidul iqab, yembi yavuharma adhabu, yembi yavuharma ubata. Kabati mdujo shinda ya supporte zemvu za Mwenyezi Mungu de asili ya hezemvu. Ebaro nomba mwana adamu mazi yeto hatake utoshindo disa fakeza Mungu ye hatake. Inna batsha rabbika la shadid, Mungu ya mbangu hatake ya bo hatake. Kabati mdujo shinda ya mfotohe. Na Allaha, hakika Mwenyezi Mungu harimu hadithin qudsi, la yumli lidhalimi, yepuzi dhalimu, yelibuli ya dhalimu hali nafasi shema rajia halo, hali zingizo mkaba hali rimba. Hatta idha akhadhahu, kamgwa deside yali zingare kaba, lam yuflituhu, lo kalimfotoha. Kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura, kam Mwenyezi Mungu adesidare yemiji kidhalimu, yemiji mithisidifu, wa hiya dhalima, haukawe miso dhalimu, yehu irenga hauziro. Inna akhdhahu, hakikom rengo wa Mwenyezi Mungu ye deside yarenge alimun shadid, bado mrengo wa hena mroeso na uziro. Alimun shadid, ngeyabo wenji waziono wasangwa atsabu hao kasi sisi nuko sisi reshape kana shindari ko rende barobo bujala amba mtumoka ndadunge nemba Mungu yaho yoji, ndadunge nemba Mungu yaho yoji mjemu imefasa nami nimwoneseni. Ya subhanallah, bujahali ngutore yo Mwenyezi Mungu. Leo nabe ebaro natujo shida tore ye mtume
siwaju sanjinji yabwe mtumaka swala sijidaraja mwamizewe malaika wakahanza watomfa kuwa halivuri za zirodi ngona saru hayengo kumharatana no amba weshuja yekwede bahenge enge hendo assiste kajajo kabujalitse malaika wajomfa kuwa watojo mdenda de kunde mwanza shonga shahabezo alivuri za hasabu hata babo mzabuja heza mbio hizo akamjona zona aona patok bu wada ikabala libe ihanyala nzoli mezi abge yode dina mnamtume sallallahu alayhi wasallama yaka securite Mwenyezi Mungu yaka humsa yaka humbirilia wallahu ya'asimuka minan nas Mwenyezi Mungu haswire asirasi yao aswire asirasi ya mtume kangu jo muhifadhi hata kamilishe dawa yinu ngujo aswiro wa muamini karamba siwezi kujo raswire karamba ndrabo ujoriti nazo nguoni ayyuhal mu'minuna almukhlisuna na mrahate miyo ya hanyu na mbuwe miyo ya hanyu mtamize imani na mbuwe miyo ya hanyu mjaze uramungu na mke harma toa na mfanye shajma mrati do fanyezo anzao bakuja umbojo do fanyezo anzao huumba ujodo fanyezo mngu ya hamba na urati hizo ya haraza ketide hali hiyo roho silamuni kango kwa islamu do fanyezo anzao amado wa kamari wajidai wa islamu nongo afanyezo anzao yani yotam perdu haizo madama ribeho harma ibada sira amini na rishughuli hene mbabe ya hatu ababana rishughuli hene ibada ya hatu risome rijui hali rijo habudi ya Mungu he namna yeye ya hambahili ya ibada mdu kajofanya hali yanzao ya ibada hizo amri awamiru wa nawahi al-ibadatu ya ibada l'adoration awamir des ordres wa nawahin et des interdictions ibada awamirun wa nawahin wa zawajir ngohimo wa amini za sibuzi udambilo ufanye uharazi wa urenzi yale maana ya mru mu'mini kaka mjaka juu na mwelewe formuli hiyo emru mu'mini mru hindi yemru mramungu mru hindi emru islamu mru hindi izo ndizo randi so fasiri za tuzi na mdojuzis emru islamu wa mru hindi emru mu'mini mru hindi emru mramungu mru hindi na mjuzise mundre reponsi bika mundre reponsi abo wewe wawe ngojo njanziani uhakikisho silamu uhakikishe imani uhakikishe uramungu liona condition mbili basi deux conditions sharti mbili ndo hima unyongohe honziani udo fanyezo Mungu ya hamba na mtume udo tawa hizo Mungu na mtume wa haraza iyo ndiye sifa ya mru mu'min kanga we hali hiyo alhamdulillah kakutse hali hiyo abo bojika zondabu siomba ndo kamrujo udayindu mratsonisho bani islamu so kama sitabu abammi mru mu'mini basinde ma mu'minina basinde sinde ma musulman. C'est facile de dire je suis fier d'être musulman, d'être muslim, c'est trop facile. Sindo yanziha sindo yamba sheyo nganzo action de joka valide mru muislamu ivalide mru mu'mini ivalide mramungu kabati mrajo subutambe miramungu haukai yongi yo ofo we hamba misilamu hamba mu'mini iyo mru jo declare ndi maana Mwenyezi Mungu yazi sheria yamba ukaya zuyina lilladhina kafaru alhayatu dunya ima kufari makafiri madhalimu watini waturu wazagazishi waturu la kwanza dunia ohanze mbadu na yinu ohanze mba uhayatinu rakahone sazayo jana dunia ohanzo uhayati wa dunia uno ohama kafiri ohanze dunia hanza nruwashe
hanza wana, hanza mali, hanza dhahabu, hanza fedha, hanza ziunga na hektari, hanza zinyama, hanza maji wadohunwa, ani watina watoshanza. Zuyina lilladhina kafaru, watini waturu e makafiri, mgwa watini e dunia turu, yaono wajotereha na wajonyongo hiyo. Hono zuyina lilladhina kafaru alhayatu dunia, bahibo watini waturu la wanze dunia, wanwe dunia jao. ويسخرون من الذين آمنوا wodo semoke wodo bihambiho na ustihazio wa amin kono wale madarueshi wodo stahzio wa amini isemok de musulma. Wayaskharuna na ufanya maskhara na stihzai na ubalaza na ututuza na umiminize alladhina amanu huwa amini. Yonde de sifa ya huwa rorane dunia. Mwenyezi Mungu ambaye bana wodo shokoza jau westazi huwa amini. Bahimgu akahone senreda yenreda ya imani walladhina taqaw kajamba walladhina amanu ili imani yo jokada bidabi awikaya ndrabu mba malehemu sha imani yofungwa ni uramgu. Walladhina taqaw bahuwa amini Mwenyezi Mungu warudiwa mrao haufanya zo ya hamba na urati zo ya haraza fawqahum yawmal qiyamah wajoka juma umaudu sakiyama abo juma abo kabati na warone nsini hunduniani bangwa jorro na juu maudu siku ya qiyama he miyadi ya Mwenyezi Mungu. Wallahu la yukhlifu al-mi'ad. Gani hashiri insha Allah. Idhan mra Mungu mu'mini yewjuli hana uramungu na uramungu tuenda ambabi uramungu timna nkandumfubi uramungu tipande la kiemba le pwala uramungu timaganduri uramungu tidhahiri sha attaqwa ha huna attaqwa ha huna attaqwa ha huna tumashiri ukaura Mungu ndavanu akibanda bwefuba ekakutura Mungu homoni hao wadofanya zungu ya hamba na humra na ikhlasi shango tsahofanye boneso chezo boneso uneso wanadamu abwe kure Mungu. Jana swala na uzisiwa ila swala ko mdo atsojiwayo zise shabano yaritahazi ni Mwenyezi Mungu. Waheri yana mwarenzi, wahele pobo na mwarenzi, wahe ze kamera na mwarenzi heri, vane hazinu ya Mungu. Eka wanruwala, ngwambao Mungu sibuzi, ngujo waliva, eka bala ngwa hadao Mwenyezi Mungu, ngujo watinazo nguwani, wanu kwa do ghafili hana josi. Zahe mru mukhlisi, mru mu'mini, yew sanata izo ajo kafanya, iyo nese Mungu basi. Reka wanadamu wa zamba zivihiro wanadamu wajwa zamba shio tishula hao shana mdobu andaza na mdozi ha na muonese Mungu shamsido so wanadamu ne mana koze tradisyon nize ada na milaraju harazi hunda zo haramu haukazo chezo boneso zo chezo boneso yo public yani yo riyanduvu wanadamu ndi ufanywa ikhlasi wama umiru kwa amri shiwa imajinino wanadamu illa liya'budu Allah itondo kawaji wa'abudi Mwenyezi Mungu mukhlisina lahu din wa mrahati zi ibada wayeche kajamba mruyo nesemru wanzo wajula haba mkamjula yes c'est pas grave kamjula mjula msana tamdo julwa na mumbenuwe ni mjoka fanya numjulwa mnikwa titro mnikwa daraja tazila shilo josi sha mruna fanya ikhlasi
ikangu fanyo ndogo njema yazifanyeha Mungu yarudia zibwandaze baada zifarudheza zikao kuna shindo baada zifarudhi zo kabasi problem hizo we kujutaria harma farudhi iza Mungu yo kontroleka huiswale hali ya hamba herenge huiswali na ile karenge kafunga tsumwe hali ya hamba gujorenga ka kujefunga kana hirenga iba zaibada izo nganzo mndo azisuwa nyendo imana ko nganzo mndo azisomenge yazifanye amma zidon ze sadakati ze ndogo za kheri do bwandaza bomtukufu nane kanga wenamba indu ya utowa tende wangali dhul arhami ya hao babu ngwendo wafanye liye njema yani ufungataneno wanduhuzo hambaba no hamzaze ngamshitakilwa ndogo zinji banunga mporofiteni zambe ngabo famizi nji raziensho komori raziensho manga wato hanza wa unane wa separeana bato mranzo yone mwananya watsinziana no wazaza hao watsinziana no wa baba hao bal mwananiana mwananya kwa turongozana kwa tulilana karare ilo fotinku Tume sallallahu alayhi wasallam ambukaya yani silu rahimakum na mfungatane na mfanyelie na mjatashe neze rahimi za hanyu irahimi dembanche nembandume ngabo yembanche da hunu hamzaze ngabo mbandume o hambaba na mzijatashe nizo ejo tsinza zeliye hizo Mwenyezi Mungu ujo mtsinza besha hambaye ura Mungu wattaqu Allah hatarma an-nisa bawkaya wattaqu Allah alladhi tasaaluna bihi wal arham ani baada ura Mungu baada utekeleze haki ya Mungu vatina shirki wal arham dembandume nembandume do de kote ya heda mu yambaba na mzaze nganzo wizi ngarendo nganzao lien parenté de lien parenté ngenzao Allah idhul arham Allah idhul arham mndungazo wake na mwananya katwanza mwishiye katwanza mmone umbaba mzima mzaze mzima c'est la honte ndugutsa wo wanzani rahana wala wanzani wala woja apre shanganza wo fungatsane no wananyuho mwaza lo bazima baada irelaso ya mbaba hona mzazawe ilo njema hedi baada haki ya Mwenyezi Mungu wa bilwalidaini ihsana yani ikahu isahuni kamgwe haki yahe wazao waili na warendwa zema watirendwa nai na ikahu zingare haki ya mbaba na mzaze abulazimu wananyuho mwaza lo bazima au wananyuho mbaba ya wazahwasaya yani mkejao komsa chamsi kejao nde namna zefami wando aliyo baina al-mashriq wal-maghrib shakwati jao ilo dhambi zero na mswali hata yani mhe sijida banuha mama gunguno ya mfule kena kiri Mungu kuna jonika Mwenyezi Mungu haki yahe udhurumuze haki za wanadamu hasamba bahu ni dhul arhamiha atanso washitakio ngariwani kwe koreksio yinu kaya no beshwara kwa to usilamuni gojodo fanya taratibu ya uwatashenzi ya usilimu shahotoka ya nyida munzima ani lazima hindi mbaba na mzazi wala walibo shakutu ayingo walibo shakutu warenda zema raili ngo unamweli wahwaswire wotitini hawatojoke mru Ondo wauzaya wananyuho uyodeda mu yahanyu wananyem babaha wananyem zazaho haizo le dhambi longa lishitikao daima namparane bobalo telefoni nambera veshana message mlaulia namjula na habari kwa baze mwayeni za parangizo nane kama ndu mwayeni hona na jawyo aula ya subhanallah ngamwanzo mkeina mnaino mundrembe wala
yembevo aljannatu tahta aqdami lummahat, hanzo yembevo ngiyotoni mwe maharo ya mzaza haho abona mbaba sheya tende mzaze hendi zitaabu pia zenroswa pia riski mndu yafe mzaze de yarwa mzowo mziro mbaba dotoka hautia hombani hamzaza haho kinyuma jibiwa wandoko kinyuma jibiwa siku yakahuza yotowe yoteho mbana mzaza haho hasisimu hajibiwa na mzaza haho rangu ya urenga nraviha tabu katuja kazi katuja lala haya amezi kutenda ye shima hemba hatati mezi lede shekoza shika riski baba nusenda na hafe hata shekoza jore metu amba eto ndicho parale shahada baba nsiba yendi iriski yafe au mngu ya ede ya zaye ya jofe kozani aware mano la ranradunga na iwenzawo sha hawononrongo ziji idhan aljannatu kam tumambe mbevo ngojo yundoto ni mwema haro yaho wauzaya kajamba de swala netu muneza kaneheji haukayo haki ya Mwenyezi Mungu izo haki devuari za Mwenyezi Mungu bo maisilamu rimanzawoni shahambade haki ya mbaba hona mzazaho no wana nyuho mwazalwa bazima enge ujodo angala uwadu nga yabo haukayo bidhil qurba yelien parente yiwanduhuzo hambaba no hamzaze matata tijine wajomba majomba wajomba o hambaba wananyamba baho no wajumba wananyamba mzaza hao wawopia se yonde lien parente nganzo mzifunge ndo eni yazitinza na bezafunga na mbeze muunganyeze fil raija katrotar fahala asaitum inta wallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqattimu arhamakum inga fikiro le bala tsabala bwebane jumansi ne adhabu ijirio mijinino malahoni eyo ngejiro hazabarindi dele dhambi linulwilo watukatimu arhamakum do jisi pareneze rahimi zan yohamba rahim ni rahimi yeka urengo harumalefu ko mwanako zaliwa do banu mwanaka opange wadaomba rahim di rahim ya hangu de mbanche mbandume abongeti kanza fanyi mnamulahadha huo wandupia ukanga bandu azishitaki yao besho kana hujibu shamruto mpara laalla usiku gujojibu au juhendewa mwene besho kana hubule nyumba laalla usiku gujoshindia shamru kamba baba kutsendai ho bahamba kana ujahun nso mpara bahamba kana ni para bunganyi sawabu mtokofu mtumamba kamkaidi bangu jwenda mwendo yaone haya yavunzihe mtike wakaidi nyowa ili bambe mbandi mbili enzima yo kaza mwana nyawe kifu kambe mbwaninge wanona mbembonya fenya yatore makado mbili henza haukango nzo mrushu jawone sana kausansa ya mkabaya huvurenda hunubahola vuruhula eni mrunga zwaoneseze mvuza hae nyihurubua nena mnararubaze famii nena mnararubaze dhul arham oge ngabo azazeko kwatsanza wono wana hao ngabo wana watu hanza wono wa wazaya ezi mpia zikazalwa nindo nde mndro bade mndro inge rajali esha kautsinzaze mbanche sitsinzeze mbandume zitsinzeze famii zitemala hoshongane mira shongane miji shongane madavu shonga ne daula shonga nde yada na mila ne madhalimu waritawalia no webaze voti do wangamiza yensi watayensi fitina ne yada na mila ilo mijini hula yeye hezi ya bari ngabo wade harudi hezi ya haukangwa zo afanye kalkwili hala jodo wa pamfule zondo adingoni sheila kajezi yo kaya lelo wa komori bangwa uharmofisi lifu
wono juzi ya planishe hawerenge milioni na milioni heri katsu fikiri ton lobi bala hahe na wazia hahe tiburebo alole bu atingone baba ture honda abgena mtahadhari imbanchi Allah miongoni mwe madhambi maziro uququl walidaini domru yengo wa mzaya yawonese matungu domru do yengo wa mzaya nimbanche ni dhul arhamiha na mbeze mtubweni mdulo harmoni kosa hilo mbeze mparane msuluhu yani mdorongozana mdo lawliyana bayo rongo njema vandringwa jiri julana khalaqnakum min dhakarin wa untha simumbuni wana umena wanawashe halafuha mwanamme na mwanamshe tipanga familia tipanga miraya tipanga miji tipanga mabavu tipanga daula tipanga kabila tipanga zinya litaarafu mjamjulana abo epurukari rajari nganao epurukari simpare nao no hamba litaarafu mjamjulana mana wamwende walo le mrajina hula dabwe wazaloe na yu mju wao msanganyi na mahaba wene mwana nyuho mwana mshwahane mwana nyuho abuge bale mahaba yo yabeshe mwana mshimrajina abaje mwana mmrajina lolewa hao mpartaje amuru desili yando wala partage d'amour balandu kwa partageau amour mahaba sha wa he da dunia da namila ngwa partageau nyikumbi ngwa partageau ya dana mila ngwa partageau riba ngwa partageau mashuhuli iyo kwa tutaziju amuruna aje atije on s'en fout haizo miwone sambabi homandoni he daraja hiyo rika wazintsuzino raraja ze ayazamu iso za surati nur ngono rika uharumwe kalima ya dini rielewendo ye kalima ya Kiislamu rielewendo ye kalima ya imani rielewendo imana ya tauhidi rambueze moizo nano wanruwa porteo ze titro hizo eri ye imani no Islamu ne tauhidi ne isan zibaliwa zivalwa izongoza valwani wanru sihamande mu'minina doa amini doa silimu doa he tauhidi de mara Mungu de mukhlisina de muhsinina yani hezi akto wafanyao mrukani kwa titire ya ndongo ya tsonizo wanwa vazo juba ya imani habo wa aminiza sibuzi wa amilu salihati wa dunze imani ila ndongo njema. Attention, imani zitendwa na muwasafiha ilo jimbo la hezi shati lotokali mrashante akaushante yamba imani zitendwa na muwasafiha kaja heza nai sha etabudeka kaja zirumi au kama ndo mruza amba zirende ngabo shanteri akauheza yamba ukaya Allah dakika nzima ya mwiso na ihunde ibadani wala kati wahamba sibuze mashanteri idakika nzima ya mwiso na ihunde ibadani sadaka hadha shair yawe shairi wamba sibuzi yani shaze eze akto za heye na nrabo hauka kawatanre nzanjizi hamade mashair wona fasaha wona zivangozema wona njizi shezitenda yakuluna ma la yafaluna watu dambezo watu abawe mshantari huo yamba dakika nzima mwisona yuhunda ibadani itojo ndiyo kawale valalahi lijawan razadi watingo humhanda ukabala razadi watu doanza wanruwa heza jiwala watu doju hamo ingatoka mwanzani wangu DJ ne matiji madishe DJ ne mashishi malishe ala wotoka mrukadwa hamza de wotodo jija wao weja wetufu ya subhanallah washuarau DJ wabanzi wahezaji yattabi'uhumul ghawuna mwaka watsimbulia yattabi'uhumul ghawuna wotodungwa imana alghawuneri de domsheshe domnyai ho domsheshele de majilambutu do walevi do aleva na umeno aleva nash
nidono sikubalo twarabo balo konseri au balo aluimelwefe osiku aluimelwefe yakawo chante dunia miliari na miliari aluimelwefe ababa nguono vanu aliyo nguono ya aluimelwefe dase aya namzine jerke hata lreme pale yallah alam tara annahum fi kulli wadin yahimun ani kangwendawo wodo nyamila jau na unyamila jau na upahuha jau na ani desa wakao heza vawa nashe wadoja we wahami we halilaho mobababavuni annahum fi kulli wadin yahimun wodo jusizwa jau nane kangabo shanteri ujula au mwanamshe muheza jujula ngujwe kenda bahanu ye dunia yote shahu mjini wa hata hukakundu vandu wasisomu sikwe mwananyasi Faridi mguna mtukuze yakafanye twarabu ya hembeni kakati mdu ya shinda undabanu yasi somdu na balage mdu awamba ukaya aminu bi rabbikum na mjemu amini mfuami wanyu kwa ajajo huja eshe hato joka harmaye eshe wanza yeche kwa ajajo huja so waparo hamnguna mtume kwa ajajo huja wa annahum imashantari yakuluna ma la yafalun o hamba zoa tsorenda o masusu mbelele o marenda nayi o manomvinyo o masiusa wandu haizo bahimgo akaura badi hamba ukaya illa alladhina amanu bado wavanziwa amini bamba hapo wavanziwa amini illa alladhina amanu idhan majimbo yoti haramu shakanga yekote yaho wa amini haukawa amini wojui hali wa bankao amma majimbo yo haramu yani uharmwe makafiri no wana zinafiki hendi hulangu ajubanganayi wajo hambandrabo wajo dodeya na ubangaze hawara neze hawarati ngoono na utia fitna shahunu illa alladhina amanu wa amilu salihati ngoono wawo wandu wa aminiwe kabanga wafanya qasaid wana qasida wa ubanga mtume wa ubanga ye kudra ya Mwenyezi Mungu ya utanabahisho wanadamu yani ze danger na mtawejao hamade ya kabanga yamba ukaya inna lillahi ibadan fatana Mwenyezi Mungu ngena waruma wahahe wenza akili fatanan au futanan ngena waruma wahe walo hashiri futanan walona akili wazime mwarizi lo hashiri wafanya jo wenza akili wa talaku dunia watwalake dunia inu wainikatwalake dunia waifunguwa wakhafu alfitana hawra alfitina lahe dunia nadharu fiha warizito harumwe dunia inu wakahifikiri wayanalize waikontrole hamadena mnaraka huifasirijana nadharu fiha wairizito falamma alimu bahirangu wajua rangu watwala dunia hata wajua wasili daraja ukaya annaha laysat lihayin watanan ukaunuti uhayati wa mkobabo wenye dunia inukana ukababo kwa nato kahunu shalinu povula sabuni hamade namna razamba jana inungendo zayo dana yadnu mana yapara dunia ani isaruhambi yongendo yahise dana yadnu ani tihalavo nge hisao ani ngendo mbiyo ihise Qur'ani ya karumi ya moyo yani mruta hadhar ad-dunya de yasaruhambi yendo za yombungufu ala ajila
ipara ajila tena ye dunia yo hama pine hama mpira wa gari baba ngo saru wambio le gari le bazelenzalo na mpira wa gari wa huimisa bahanu wotu wa saru hambio idhan ye dunia ngendo mbio hama pine za gari ibeze ihise ala ajilata idhan nadharu fiha wafikire dunia inunro duwetakili falamma alimu rangu wajua annaha laysat lihayyin watana ukahunsi mahala rajarikaye jaaluha lujatan waifanya mna bahari waifanya mamna lujawa bahari kamrungu viro harma lujala bahari mrufanya mruta hamna jahazi au mna ngalawa ani hapaswe mna lujawla habiri henzaye idhan jaaluha lujatan waifanya luja la bahari ngwa pasha wendi watakhadhu salihal a'mali wafanyo kazi amali njema za tendulone imani uramungu na taa fiha sufuna waondo mna jahazi wa pashia wavirele dujala duniani wenza wa akhira waondo wenza akili idha yonde maana mguyamba illa alladhina wenza akili wekavanga ishemna shairi wumna jimbo inna lillahi ibadan fatana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nadharu fiha فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صاحب الأعمال فيها سفنا ونمنا شاعري ونمنا مبانغو يا كبانغا يا بانغا dakika nzima ya mwiso na ihunde ibadani na abonge na hawara jumkin heke balala lana hawarati shedaki kanzima na mwisonyi mwishi yao na imunde ni badani baminge junnunda kovuju la mndumshi wa haram yakuluna ma la yafaluna wambude yakawatu wazenguo idhan mndu ya amini uvango na mndu mnafiki uvango tisawa na yote sawa mashantoni wakomori wote sawa ngabo wavangozi vangozi dungi hawo shanda walo walevi na watsingo hamba ni mportokwa anavaye mafundi kabambiza mafundi wadingotilo harama majimbo na miziki wandu wecherereya hama bwana harusi nguvangwa mafundi ngabo muhadhara ngwavangwao na utilo mafuleri haiba ya subhanallah fundingu jo salini mabandiza mafundingu anjao salini na magongo ya mafleri wetilo marambonkaya vawe jijuse namna yinu namjuhe batuo ya subhanallah wala wajunyongo handrobo wajunyongo hajibu atunyongo haya al-ustad mrufundi yejibonda hajirende mtsini mawandu wanadamu wadoshenkeza shamdu kadoji hezo jumwe nsale awo jumwe turefeli baba langu upoteze na mtahadhari banja parovu mba mrubanu walanja paro aini ya mndu shasi uremo wa heri yanele pwara ukabala ngwendo mbiyo za sakafuni kwa jati ya niya yofanya hamungu wadziha tena yalla habaan manthura idhan iyo ndo mbaba nwe mashairi wa kaziwa ya kavanga ya mbabinu mbabitu tushayo jiva ala yipara labid kabati mndongo wa haki hamando mndongo wa labid tumede ya kahamba sallallahu alayhi wasallam labid hambendi ala kullu ma khala Allah batilun Allahu akbar kullu ma khala Allah batilun haina inricho Mwenyezi Mungu josi bimana gazijo hangamia sadaqa labid kullu ma khala Allah batilun
bimano ka haina shilo dunia ni shije shirohe kullu man alaiha fanin yabaka fasiri ayayuha ubanzi kullu man alaiha fanin iza sharje wane dunia iza bahizwane dunia fanin gazangamiyao ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وجه يمنيزي Mungu nejo kabaki daima 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 wende tsuhufautina mwisu gombe silo zisukebe na mana Mwenyezi Mungu atsohufendi kajacho hufa ukaende umba hufa mauti kejacho shinda yimrega ukaende yeyumba atsotomba mauti mshinde zaimana kul mauti ngujo hufa yetoze roho Jibrilu ngujo hufa mtume atsohufa kullu man alaiha fanin decision ya rengwane utsuhufa la ta'khudhuhu sinatun wala nawm de tsutsoma de utsudo dema au yala la siuhavure ruku de utsimlemevu nabwe inge Mwenyezi Mungu ndo hufa abo kajajoka Mwenyezi Mungu kuwende fisho wende yaumba hufa khalaqal mauta wal hayata amdazo kale yaumba ukana mwana hufa yawa jomba ukana mwana hufa yafe la nanenge hafu ya boyeti Mungu nanenge hafu abo kana jizo ndaronde mrari banyifi abo basi do wa hesal de repo jojibi kabalare do sal de repo ya magumbesia sal de repo la kweli gwedo sal de repo idhan yoti sifa ya Mungu hufa yoti sifa ya Mungu ulemevu yoti sifa ya Mungu mwando au mwiso yoti sifa ya Mungu kahaumba ye Mungu hali yeye ya kahanza ke Mungu point final mrati doji tambazashe hitwema filosofia ovundo wabirowe falsafie waangamizo wandu rika na bezwe ya Mungu risari mhundu kamchaka hanza muumba na mjibu kamchaka hanza muumba risari umba kamchaka hanza mrado mbani mbendu mahila risesa gurivo yabo kamgu ganyina shaka na mgwiri afillahi shakun abogele josila dunia ninu inunu mswalata wale wainuani andibado kamjufumo kanga mashuhuli hawonwando hafiliha wa hansaila wasihula walau habana harusi wasiwa bibi harusi wa khafilihe gargarila bakamjufumo ya kamba abantu balatsoda sangutsojusema tsoye wangali wa ino wailewa wanyi inu wailewa wanyi walewevu ondatso even maneu ino wailewa wanyi kwaje kahelewa filosofia hemjufumo ana inu wailewa wanyi waperde uvundo walaka kusude dunia walewedu na inu of walewevu ush waka mndu mwenza akili haka udetermine dunia batokufu mshi mwenza akili haka ukiase dunia inu limitia hedu mpaka hedu dunia hindi barar jumaba 2022 2023 2024 ina mtoka jumaba ta 2000 ushi nemeba voti ukaiba 2021 fomjenda kandidati na henda wende juu bobwizi kuna hatueba tena bahe mwenza kilaka udetermine dunia hamba ukaya ye dunia hali mimi ni kiasio mndu ya kansila tabuni mndu ya kansila tabuni ngufanyo abo mumgahi benze ngulomba hindu sijau awade engozondo tsorengemba hindu ya do tonsini mwembu jumwa shelevu ya do renga ye tonsini mwembu wano jumwa shelevu ye tafunya ye meza ikesha hulashila shoshema ye vitamna panza wakelke minuiti enge habeza saruhazi duduzendo toaleti ye wa hohole ya feri ila deduni shikesha hulakati shitishema ye tsotilo mbihanywe saila mbaku mansuhunsa ya ra
desa ila tuswiti enda kanso toaleti haba kwa dunia ila pia hesi so hamba ni hula hasa maji yo de duni lile panza la umlamba hindu wendo toaleti ya wedu na ihisa kwa hido wali wayinu kahide bazevoti ngengujwe dunia inu shinindini kwa hido we milaye bazevoti kahide ulama usui we milale dhalimu ipara dunia habweto hindu ipara dunia hawendo ya hise ipara dunia haukavangiwa karibu na hisa ipara ajila bal tuhibbuna al-ajilata ngamtsingodwanza eulo presse hwanzwabeze yatawe ya hise haukamgwa mabuka kubezo wasorwambiwa watawabu dunia rani joka za kifu bahengu tuenda mbio lebana kwa matajiri wote odosa ruhawe mdunga wanambo asaru hembiyo eri nsanza nuwele bodunia vezo saru tawe bamonzo nimise akhira yangu bayengu tuenda mbio hauchora Mwenyezi Mungu alajilata ngamanzawo ya saruha mbio ya kazamdo ambio na kohoro hauchora Mwenyezi Mungu ya vezo ya hisa ya kaza kifu rale bala mguleje mwami ya wodunia bwatukufu mkajua dunia kamjaka jua dunia na mtodo wa hezo mtojo lala na mtodo waha izo mtojo kazilala tumamba sivuzi nyumba ngabi za wahwanema jevien emakiesinde ya tsingo hwenda na mtsombe habo nyumba juha hende ndea ya tsoi hansamba babu ngeya juswa ya ziwa watowa hamorgo kwa twenda wazitamia zirengwa no msheshele no wanzuani shitolwani Mungu anasiranale kamjambo msiwahe shana mdo wa heijobaki na mtodo wa heizo mtojo kaya na mtodo njile mali mtojo la mtojo wa himu irumie na mtodo za uwana watojo mdunga nusa ukaburini wende wa mmilizeni na mtodo unjilia mina ziunga kume ngamina malaho kume ngamina hektari kume ngamina magazach kadha tulu nyumba Dubai tulu nyumba Paris tulu nyumba kadha tulu haina mwaha haina mwezinga mtunda zihujana uzihu majana maili sende ti alimante konti la namunjilie alhaakumut takathuru maulu ngojo junda janazani au kiesini ngojito udunia mamsalata keri pihola dundi rahne dunia keri mnambuzi ya fambuwa unukonai rahne dunia inosoni mwa Mwenyezi Mungu wakatajiri kuu yenda ya renga mibungu ya mali ya yanda hanya harumwa fuko hata ya wasile beto ani yeto baja wadu angalia awafanya mna espasi hanjia jau hadu angalia mapesa yala ewa ani hablende nyumba ya hai na fuko la choja dhahabu ya choha hata umru tajiri bumgwa hibenze nego numosi kunge biro hahe lizinsi nkuza za Amerika hizo matajiri watona mpaka daima ngone usikwatso nje ushamboni ni hulango angaloze feza kajabale lakile ba umlango baya balabas hakumutakathur hende ngutso juse matso ya ngala hakafasire alhakumutakathur hatta zurtumul maqabira ekajayela hengu jokabwa jeno katina lakile na ula mlango blende yubwa halakile maksus halakte lakile bobiro hanje ushamburoni siku ndani usiku wawili harima hiyo hulado ya joshia
emaitingale hoya hafa ngwiyo bonsi yafe hanza ngufatswa uni ngufanza ya alhaakumut takathur. Ane Qur'ani yo jifasiri ngufanza ya bahakaze shashinu manyo raye jafa damu yandi soroha hanzi hawo pando raye janya nyamila usabonsi yafe hanzi ho harmo pando kaya mide tajiri mjumwe matajirini fo hanzaya. صدق الله العظيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. صلى الله عليه وسلم عن بوكايا الدنيا حلوة خضرة الدنيا حلوة خضرة صلى الله عليه وسلم. تمكسف الدنيا وسيكوانبا وكاي الدنيا ينو hulwatun badi yojiba yonjizi njizi ngono haya raha ne dunia sukari ngono haya raha eduna jivarana njizi na sukari khadira yombiti yotodo zagaza yombiti jimnen romara rika onge jomo jusi zandwe makurunundu datin komeye mdatin dunge khadira yombiti. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha mwa kusudia mbeheni hunu fayanzura kaifa ta'malun ngamjofanya bano mwa kahirenda turu yete bote ilekezendo ya mbeheni hunu fayanzura kaifa ta'maluna ngamjofanya shawa hadithi hiyo. Na mtu maka husi yoenza kilamba ukaya fattaku dunia wattaku nisaa na mre dunia mro wazade. Fattaku dunia na mre dunia inuitijo mwangamizani niyo yangamiza wenji wattaku nisaa mre no wazade wanu bawa poteza wenji bawa ngamiza wenji. Kwanza mrumzade ngo mloolo kutu mloola mtawe bangu jo ukaza kifu kangwa nzo mrumzade mwanze hau mlole haraka kakuta ushinda umloole kahama kutu mwona hedi wattaku nisaa na mrenzade na mro wando azade na mre dunia no wando azade beilo fitina zero. فإن أول فتنة بني إسرائيل هوكال فتنة لمن بني إسرائيل كانت في النساء لتواليسو وزادي دوانduandiso panga wanawashe we wavazanai wana mijiji tiji wana kalshona na minijipu na kapwandiko we wabahabote we warabonze we sonya wanaume wenda we lomlet. Fa inna fitnata bani Israila haukale fitna la kauremema bani Israila liwangamize walaaniwa kanat fi nisa litwazindiso wazade. Fa inna fitnata le fitna la twangamizo wa komori la rikisho wa komori annisa do wanrazade wajitambazao mwenye kumbini wajitambazao harumazelele mama ne ziungo za wazi ne zengoa vano kwa javaya ya subhanallah zinje mazamana na rende wazi kapandigo ne mabele ya wazi ya subhanallah bagwa jone sede dhahabu haizo ilonlo fitna mtume yali shiria amrejeze hadithi bangi yo très important onari jadidishe imani batukufu na sahar surati an-nur tujuru muonoze ayaza surati an-nur khasanda nyandwa zade
na mtafadhali Allah na mjisitiri na mjihifadhi bamwambanyi fitna ziro kakabati warura ya uroha qarna fi buyutikunna na mjilazimishe malaho ya hanyu kemwanangu loolwa na mrememna abura khafifu harmamna shamburo mjobwa ndaya au mumtau shamburo ni hahe mbaye mreme bora mjibiwe vatinje mrumme iyo hati mrumme hatike yabo no mjisitiri bandrazade shawo mboze sali ni mrave na iya jonese wadoji tihitajeze hana sazenyoha zila zina lankana dhahiri batukufu wandra filmu zendongozi ilawezi tambaza Mwenyezi Mungu na rihifadhi kwa zade wala keja lazimu wa filmewa kwa ya joamba watambaziwa zema fundi kwa tusubutu zamba shami tura mwano lilo nganzambo haukanga msikino wa zaza hatu ngansikino wa nasha hatu ngansikino wa narazaya ya subhanallah wenjingu ajodo wafaria no wawaleze mali de mana walona majorite kwa nahamba eza ula mo umma kwa nahamba za uhifadho wa ndoazade shangwa ajodo waheza majini na uwararisa harumwaze sali na uwalisa sumu we wararisa no wonde mishahara ya subhanallah ala tattakuna Allah kamtura Mungu bumafundo haina fundu utunyongo wa wanrilo fundo wafundi mushkil wafundi fundo kantura Mwenyezi Mungu ho parandumje mwapoteze mtuwa nyongo wa harmwe sirato mustaqim kantu sikina wazazahanyu wendo wazi harmwe montantie mwawamba uka itakina Allah na Mwenyezi Mungu bazaje kamjamba mtijiwe nezenje mazaho wana shaka mtiwa henda sali bade kamrego sali yanyu anyiche mbaye batike mikiro na ngoma na baba zila haramu ze asturi mazila zontipi ze bafu zila nele fijo zila haramu islamu zo haramu romeko ya jambo wandu washe kamsovo wazaze wanu watitojoa ndamroni pia kama sovoa nashe wano abo mrungu jukana sali yandu milioni na milioni ngukontado warakonteya na uhamba nsavu yewa tesa yewa exite shaka tuwamba ukaya na rinyongoho harumwe sirato mustaqim lalla wa adhallu tumamba nga vajovenu hama ulama weduna ya mwiso wajopote ya wadopoteza nguna ripuenesha rizikenda dao izo mndu yeka uzamba banaba hangwa mbange jalu izo mndu yeka hanzanyo ngowo umma ngwa yena rohombi izo mndu yendo anza korije mwananya yani ngwamba ulanguni ngunguni husudi banga manziwa anziwa tarare honde nkondo ngamine dalili ya ukati timpara hana bandrabo heri ngena magui ngena na zahari ruka wazima wanruko wapotea shambwa nroa alaikum bil jamaa na mke wazima jau wa iyakum watafarru tisamaliana mimi timamba nukaya haina zijoka henda na isa vapa nganjo zamba na minga mwaswime ezijo huja nga mwaswime zijo huja na mwamba mina rohombi nyinyi na mtoka na roho njema kani na rohombi na mtunda nsizemba rohombi ya hangu mke na roho njema nyinyi kaba nani husudi wangu ikweli kama ndugombo kweli bana kuhusudi wangu idhan inna dunya wa mtume hai dunia yinu kama nzomwelewe dunia inna dunya hakike dunia yinu hulwatun khadira mana ya hulwa dini nrusha ladha shanjizi shasukari shauleza eduna yoleza ileze wenji ileze baze votine le janvi kwa tusha kwa tuona
badi dunia ujiba, badi riba ujiba. Wana 2019 bamjenda kandida utina henda rudi wende ya Gombes, rudi wende ba Sumani ba kuna kura mapesa mpaka hure mzinga wa malakul mauti na wende familia ridhulumu hata 2100 shanga wena mwisu 2200 enda tab 2200 banga wena mwisu ba Sumani. Firauna abitima haminga ndo ya tawalata bakazalwa mwana ende ya mlele ya mshanjikushu hata honde mahamengo miraru ya tawe ende ya honde mahamengo mine yerotume ya rumiwa Firauna badu wale pomuri tugu Firauna numonano swafumbu. Idhan ad-dunya hulwatun, dunia ino njizi kwa hido wale vya njizi ya he dunia khadira yombiti yotodori hira hamama namshimra mararu kaya tintushe au mrelo lama namshimra mararu mduka shindu msi hayeruka ukaondo wakati baloze mvu baye zamba nzima bwa la basi ndumshena tso zamba nzima haya shakange mndo mararu kujishwa shinda umswafiri bende namna he dunia mndo mararu ya super endelewa abaka mndo jo mgabili ngujo ronyo mokura ngujo shute khadira yombiti eduna yonjizi yombiti defasiria ya wa dunia khadiratun ali hulwatun khadira yona ladha yombiti kenalla wawiti na mtuma yono hamamru koko yata makiyaji utingo drage wanrujao shange na mvua ukadrage wenji ni maana yona sura mrukoko dabo yesadu haya yendo zayo wayinu mba mrukoko ya sijaya yeduni shaha hada wenji bange na njizi yotodwe njeza uwiti wotodwe njeza. Wa inna Allah Mwenyezi Mungu mustakhlifukum fiha habenze yambeheni hunu hakaubenza yambeheni hunu eskal vayajihunu hunu mjamisyo liyandhura kaifa ta'malun kam jofanya yone hali mjofanya zihazi. Idhan ima javinga yumarar ngawafanywa harumwe hazarumwe imani ngawafanywa harumwe kafiri ngawafanywa harumwe nafiki wakomori wafanywa harumwe ndi ondo wajuwao bamitwishindo ambwa mkafiri showano kamkomori gufanywa harumwe imani yawela washaka mdratso tulero kango fanywa harumwe nafiki tina hamba we mnafiki tojiju kango fanywa harumwe nafiki au harumwe kafiri wele ju abani mndugu jiju mdratjoda hamba kukafiri shi ni wandu matawalani mwizi yabona mjichuwe na mjikome mmaro emrende jiba komora tamtawalani mwizi yosu alaka ulazi mndu mzakili wazi rende une question d'intelligence yosu ala lazim mndu mzakili wazi baba mkwelisi wa komori rirende ndongo indini rifanya dhambi hindini hata rirengwa mateka ni mwizi hata arbala ngudo tswamizi no gangi rende rara do mwanza no magangi ye ogangi wahe huyo msalata hatsorundo kasiti hindu hashindi hafanya makri harenge mateka abanga rendore remnyamilia remfaria ratso bwana hombe ya mayele karitsu mwamba ukaransize zedhamana zimbaku tushinda inu mahashirine na upulilie urejeze hake oho wenyi ekanga mndujo shinda yende sekabala wotisa wawonsi pia. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha namrefleshi hadithi yondo namdunge hadithi yondo na nyina mrejeze mjwahelewe mazi ya dunia yanu keri mazi ya mshanani rahane dunia yinu
no kabatsindu shunukona ihama najisi no keri najisi rahane dunia hii keri mbuzi ya hafa pinde nukona irahane dunia hii ininru ibungufu intini maondrohoso ni Mwenyezi Mungu. Fayandhura kaifa ta'malun, ngamjofanya fattaku dunya imweza akili mtume bokaya wasio wahangu fattaku dunya na mre dunia inu wattaku nisa mre no wazade bimana mre wazade wanele fitina la hao ne mapachori ya hao ne bote ya hao no zulufu no hadazi wa hao ne lekada yola hao. فإن أول فتنة بني إسرائيل هاو كال فتنة لهندني لا دتريزي ما بني إسرائيل لا وانغميزة كانت في النساء لتواندي سو وزاد وكوتوما وهله وزاد دوانروا ومدنغورو هنداني يهوزو نيتواندي saluli nimrwa badanguru madina handani yakana wajahazi wanawashe yadenda ye wahuza hamvuyu jayere ngo mshahara ye hila Mwenyezi Mungu amlaani zode zilo komораbaha wallahi alazim yimru ya bay prive ila komor keri saluli raha naye ya bay prive ila komor ya jayanga mizo wanashe wa komorino wanaume wa komori karinahum samihi ubangwe ni kiyama rono zensiza develope ha ini mratu nja prive fakeza na magobo wararuwe biriti mamaskini siki la'natullahi ala hadha ar-rajul imru ya fanyaze ndugozi la mnguna mlaani hindi wanashi wa komori wangamia dakka viol wala urahita zina liwati urahita masakro haini saya ya subhanallah abo eno tabilite ngwanzo wabude mashuhuli kwa tujangwa joka loza ndobi wanawariki ulama usui ngwendo wemfari na kumfanya diskuru no wana komori wariki mabana faina wariki bi ayi dhanbin kutilat wala warendeji hata watingo viole wawezi wanamo mwana wasenka mwana watraza ya ulama usui le dhambilo lahanyu ye mufti le dhambilo lahaho Mwenyezi Mungu katuta halfi ya bu mufti Mwenyezi Mungu katuta mahalbasi bu mufti ni urongolo mufti Mwenyezi Mungu katuta madoktora yovundo wendowe la riba we lisariba nabo wana komori wariki ye amani lo komor wana komori wariki asasina haini saya viol haina saya zina mndware ngana ili wanashe wahahe ya walise ya wavurise bimana mndwa wanosetijindi ni ya warenga wachanche ya subhanallah domru kansa nahe wanawashe wakati mzima nazi jiroko mwariba tukufu na mtodo lina Desambro ne mayele mtodo linde mahombe adeka ke janjia ngwa jokansi wende vangwa una proji wajodo lisowana na ulisa ini wajoka hanza werwara wehenda inna allaha mustakhlifukum fiha inumgwambe hani duniani liyandhura kaifa ta'malun amfanya ujibu akomo yamfanya dhambi hindini hata mtawalwani bwizi ya mndenge ni mateka mdenda mwamsijidia yarjao mnyinde mjwa wale dhambi arjao mbele zibiru nsilezi haizo na mdele fitina la hii dunia mdele fitina la wazadi wanu bau wazadi wanu
ngo na fitna 000 harmazina abgeze privezila zijekska sababu wana wakomori wangamia wana wakomori wakazakifu na abode mafundi wao ne lejanvi do walona mayeni za ukazakazo wana lakifu no wado walivia ze collage za he prive yansi maskini siki prive harmansi maskini siki izo andro abari yo development mraba prive ila umra jahannama ngumkalili yao ujwende ende wa mwonese ze taabu za hao zilazo nsipi ya timonesani enuru ikao hunihemiyo hata nadamu wake wanadamu hata nadamu wake na imani ya kamili haura Mungu wanroke haruma tabia njema waranti tabia mfu timonesani ekinyume ya hema kafiri wa plonge haruma magiza ya dhulma na ukafiri na shirki na nena tabia mfuzo nsipia awaba na riwone moringa siwe uni wakibinadamu na imani aunga haruma za shirki na bid'a na urahitwa na wizi na magui abo na mwono mwenjolo komori ndimana raunaze aya za surati nur kawo ye sala wondo mwayeni mzima ulo parmana haina usiku rido sharje lebela he imani sasha swala iswalawe hali Mungu yambe swaliwa hamade na mnarazu wona fi buyutin adhina Allahu harma majumba na malahu Mungu ya towaruhu sa anyu yurfa wa yudhkara fiha ismuhu yaunda yado ismu ya hedo parahu misirini onode Allahu akbar ranyongo weze swala zonta nulizihimise ekarundu mali mwiswa homa rinyongo weritoweza ka ilirireleye usikwika we mato nemiyo ngazijodo hunzi hagajodo njawhara makafiri no ne madhalimu kwa na ukarma amene ubangwe nikia amma wafanya amali njema waruma mwenje wa he imani wajo uliwazi amali njema za hao wazidishwaze fadhila za Mwenyezi Mungu nguyeliba hawinji juzili wono ye aya ya disaukaya alam tara kujajua anna Allah ukamnyezi Mungu yusabbihu lahu gazim tasbihi yohahum rahata man fi samawati wal ardi ezilom mbinguni nezilobwe bande jumati haya watayru safat nezenyunyi zewhawo hajuyiho zilapia ngazitingo tasbihi kullun qad alima salatahu wa tasbihahu swala yahe na mzima yabo ne tasbihi yahe yani mngungu ijuo batina mbashaka wallahu alimun bima yafalun mngungu joizo wafanyao udo jizi wa Mwenyezi Mungu walillahi mulku samawati wal ardi Mwenyezi Mungu de yamiliki ezilo mbinguni nezilobwe bande jumati wa ila Allahil masir na mjandaliyo kauha Mungu dohulwe retur abo wa hadalihane dunia wa dhulumu duniani no wafanya haina wakahanza duniani ila Allahil masir wa joha sili Mungu ne terminisi ya hao dumro wa sa'ir amma watu hadalwane dunia wajipanga duniani ha imani na uramungu na utoi mtume na ufanyezo mtume ya hamba watawa agosh waungwe ndombe honi ja'alana Allahu minhum alam tara ye Qur'ani yoke ransu tazito yejuse za akiliza wanduka alam tara kujatunda wajua kutujua behizi juwe kakutujua anna Allah ukamnyezi Mungu mengweni mwe kudura ya hahe mengweni moshinda hahe yuzji sahaban yeutusani yeusindi hema ingu jao dada maingu ya hemvua Mwenyezi Mungu pwe malaika wadosi ndiye mana yuzji sahaban
yeusindiha mayingu ani ipandesha mayingu malaika wakoshisindiha amriyahahe thumma yuallifu bainahu hajoya yapanda ani hajoya linzanye mayingu ya yedo yasindido no harmazo wingu mayingu yodo sindi waja uyenda yejipanga banu bazima thumma yuallifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama nga kao etage par etage baheke mayingu ya junjilia na mwene kudura ya Mwenyezi Mungu no shinzi wahe ne tauhidi fatara alwadqa wehone mvua alwadqa huna المطر وهو mvua yakhruju min khilalihi yala maingunga hamlao yemvua wa imvua yesi yonde namne mvua ikaohunya dumpango mvua yunjilo harmwe maingu yani inge mbungoma. Allahu akbar. yakhruju fatara alwadqa huna almatar weho mvua yasihazi yakhruju min khilalihi ngero hao oharmwe maingu yesiha ngenyo mbongoma wayunazzilu minas samai Mwenyezi Mungu yausisa ulau harmwe maingu yala tena min jibalin majabali fiha min baradi majabali yanesh subhanallah ngabwe nyao mapumba anigabwe ipako hao mapumba idoji tsambazo harmwe hawa yesa wana anterewa wawanejeri nge magangu yao yendo pahuha alijo kare tsambaze zita badi Mungu mweze rumbi fatara alwadqa yakhruju min khilali munemvu wange nyao mbongoma ulao harmwe maingu yayo wayunazzilu minas samaa yausisa teno harmwe maingu yayo min jibalin fiha min baradin majabali yaneji fayusibu bihi man yasha wakati yo yasekula wanranzao wayasrifuhu amman yasha haya sunzusa harmwanranza ngabandra watsingodo yilwa ni majabali yaneji wekazo akifu ngabo mahala ko yo protege wantu kangwanzo asise zahaba hanu yetso sisabala neji henda wada mfia tigariti ndukajua kwa juro eto wadziha wi kudurati man de kudura yando Allahu Ta'ala wonwori mtore yao kahidim nizili wa mwanadamu yakadu sana barqihi ikurubia zembenye anide zembenye zikawo jitowa yakadu sana barqihi ikurubia zembenye zikawo roha haupesi zila yadhhabu bil absar iwafakwe macho iwabawe macho maraka mrohono mbenye mndu utawa mndu zafunye macho ketsojo hobo we macho yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar miongoni mwe kudra na ushinzi wa Mwenyezi Mungu yuqallibu al-layla ngukauswe masihu wan-nahara numtana bimana ngujona masihu hato waja na mtana hajana mtana hato waja na masihu ndio maana ya yuqallibu ngupartage dunia yinu hamasihu na mtana dunia masihu na mtana shanda mtuona yuqallibu Allahu Mwenyezi Mungu kauso halanzao al-layla yamasihu wan-nahara numtana yani hikma zahahi inna fi dhalika hakiko harimwezo ramba yabo uharimwe mawaidho yayo izo ramba yabo la ibratan yayo mawaidho li ulil absar yaho wenza macho Rwandu walona macho ya ufikiri sinde makawono akaya yo kawono kakabati mwenje shadi macho ya ufikiri yauma waidha yaho wanza akili yauma waidha yaho wafikiri wallahu Mwenyezi Mungu iwaye khalaqa kulla dabbatin mimma haumbu haini mnenyama tutbet aina mnabet haina mnenyama hamna nyama yame yabwe bane jumati hamumbwe aswili maji ezi nyama ziumbishe hawo jumwe ardhi ngazitsingo
uumbwa hamaji. Wallahu yemuumbaji Mwenyezi Mungu khalaqa kulla dabbatin, imana ya dabba deni shavu zila roho shi existo we ujumwe aru haina shilo ujumwe aru ni dabba abata sisi wana dabba hani shasi sirini kwa yakili rike ujumwe zinyama zote pia chaba si zinyama ay makafiri zile zinyama kerize mbenzombu zine makafara rane makafiri nwana zinafika kere makafara nezenyansu ne mawundi nezenzi rahane makafiri nwana zinafika. Mwenyezi Mungu hizo aziumbunga singo kumtasbihi. Wallahu namjuka Mwenyezi Mungu khalaqa kulla dabbatin mimma, ulawana na maji apartiri ya maji Mwenyezi Mungu haumbu haina na uye inyama nido unazinyama sana ya zinyama zinji zira singoroha harumwa maji. Faminhum mengoni mwezi nyama hizo man yamshi ala batnihi gabo zendo hemba eti mzenyu hanwanraha. Wa minhum mengoni mwizo man yamshi ala rijlaini gawendo hamindu miili eti mwanadamu na mesuye nkuhuba ngwendo hamindu miili tidoto la nkuhuzibwiba wetu utenda mindu mbili ba wenda mindu miili la debani haho sha haumbwa mna nkuhuje ujau udohula cha nguto lenza nkundwe hamindu miili ba wenda hamindu miili beshwani kwa mabiho no weni kwa mihono bwa kazotu kuzibu bo mtukufu nada mde mtukufu. ومنهم من يمشي على رجلين غوزينيا مازندوها من دوميلي ومنهم من يمشي على أربعين غوزينيا مازندوها من دومينه يوم بزومبوزي يوم غونزي نزي فراسي نزي زينيا مازندوها من دومينه نزندوها من دوميلي eba yemne nyama uparwa ver de terre yalone mindu bala mindu jana sijibala msijimi milpat lolendo he milpat sijibala nyamba mnendi nyamendi baharo rawon sipi yakhluqu Allahu ma yasha. Mwenyezi Mungu umbe hali yanzao wa yakhluqu Allahu ma yasha. Mwenyezi Mungu yumbe hali yanzao yende kuumbe hali yanzao. Inna Allaha hakika Mwenyezi Mungu ala kulli shay'in qadir. Haina ndio ikao ndo enamvu ujumwezo ya umba yonde kudra ya hahe. Inna Allaha namjuka hakika Mwenyezi Mungu yani ala kulli shay'in qadir haina mbainru yehi shinda mvu. Laqad anzalna ayatin hakika risisi aya zinji miujuza minji mubayyinatin za kumbenuliane tawhid ze aya zinzonti pia ngazimbenuliane tawhidi mjemjio harmwe imani mjemjio harmwe silamu mjoka kabati mfaumetu ndaye limana ya laqad anzalna hakika risisi ayatin bamujanezi nrambabanu na aya za sana saya mubayyinatin zijazi mbelune tawhidi haya. Wallahu yahdi man yasha ike imani fasiriwa Mwenyezi Mungu yehokoa wa uyanzawo he imani ila siratin mustaqim hawa nyongoza inzia ya nyongohando nonda ula usilamu si hale yabo garijoka timizize aya za suratu yani an-nur haukale warisal waswili ye aya ya mengomine na sita aya ya mengomine na sita lizora kafasiri leo iliritowe Fatiha ngamrejezo mna hindu mtiti nambe ukaya Mwenyezi Mungu hamba ukaya alam tara kujajua kujaona haufikiri anna Allaha ukamnyezi Mungu yuzji sahaban yusindiha mayingu ha amriyaha he malaika wa yasindiha thumma yuallifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman lesa ila yakao tambalia harudi wado ya tanganya hasindiha wo pepo ya tanganya fatara alwadqa wewenea sihazine mvua yakhruju min khilalihi girohao harmema inguyala وينزل من السماء
wakati yushu wazise hasiso harmema inguyala min jibalin fiha min baradin magangu ya baridi ya neji fayusibu bihi man yasha wakati yeu yakaza wandoa wakraze bo wakati wa wahaja wayasrifuhu amma yasha hayasunzu sawandwa jina hawarehemu yakadu sana barqi oweu wahezembenya yadhhabu bil absar ikurubi wafokuwa yimato iwazime mato yuqallibu Allahu al-layla mengoni mwezi meujuza nize aya Mwenyezi Mungu de kawuso de ubadili al-layla hajana masihu wan-nahara hatowa masihu hajana mtana inna fi dhalika hakikezo razamba yabo la ibratan ya yoma wa'idha na mazingatiwa liulil albab al-absar shandu walonakili yani wafikiro hizo wallahu Mwenyezi Mungu wayeche kabati wasaya khalaqa kulla dabbatin mimma haumbu haini mnenyama ulobwe bade jumati hala waharima maji faminhum man yamshi ala batnihi ngabo zinyama zindo hizi mbazaha ukaziti na mindu wa minhum man yamshi ala rijlaini ngabo zindo ha mindu miili wa minhum man yamshi ala arba ngabo zindo ha mindu mine yakhluqu Allahu ma yasha Mwenyezi Mungu yewumbe hali yanzao haukayende mumbaji inna Allah ala kulli shay'in qadir haina bainrungu yehi shida laqad anzalna ayatin mubayyinat hakikari sisi aya zinji hamanda zinu mbenufu zivenuwa ziulo wazi zilo clear wallahu yahdi man yasha Mungu yehongoza yanzao ila siratin mustaqim shande mndu ya fikiri ze aya zinu yazimedite yazitwalia yafanya reflexion Mungu yemuongoza ila al-iman yehumbeho harmwe imani henda munishe nuru ya imani hamrende mndu muislamu hamrende mndu wa tauhidi hamrende mndu wa sunna hamrende mndu wa Qur'ani hakamna mpulu hakamna tayabwe bande jumati hautofanya ndogo njema na kueneza ndogo njema hatowo wanadamu hizani hamada mtume yakatayari towa hizani si maislamu loleo kariti taya abuge kana joto wandu hizani ya ulama usui ngo uzizingaza mundro watingo rivisa ya ulama isui ngo wetsangu shanze mwamunji watingo riwawa ima ulama usui wemile dhalimu watingo hundra ayabo wemsimiziza wajokazi mnansi walakifu iyo wala kwati mwenjeni shangwa uhizani beshwa mgwa wabafaswaha banefaswaha yinu ibwawe nji shati faswaha ya dhalimu tifaswaha ya mruye mila dhalimu tifaswaha ya mruye mila mruye bavoti tisama ya mrulisa mruye bavoti yamini ya tafiti na harmati na mumfuhariye hata banga mjodunga naye insha Allah kaka mjatubu maadimisioni nga mjodunga naye ndamroni insha Allah ta'ala nasirezi wa nasiri dhulumi wao rido jibiwa rido amba hal thuwiba al-kuffaru ma kanu yafaluna iwe bazi voti madhalimu makufari waridhulma yamnaati yani banwe saliwa ze ajiri zao mroni alhamdulillah rabbil ajokana tamari zione ba Mwenyezi Mungu joribo shelea si dhulumi wao si wana wako dhulumi wao nezijiriyo itolo maudu ngwa jowona lewalia kadono kaza yabo bari sarifanye sharhi rakaanza rifanye Mwenyezi Mungu anike tawfiki ya darsi hamanda zinu ziribu wemi rogoti dohishia shendo kondo mru sana haina komportoma mbimraloni ya shashi imambandrabo na ranti zendrabo renje waharmwe sibuzi yode mana ya tafsiri owezi na ranti wiziri nje waharma waadilifu na ranti dhalimu nje harma waadilifu na ranti shirki nje harma tauhidi na ranti ukafiri na unafiki nje harma imani risuluhishemi ya hatu rilekele waharmwenzi ya he siratu mustaqim nje waharmo mwenje wa he nuru samawati wal ardh Mwenyezi Mungu ajarithishe maislamu yaribaithi maislamu ngari
wambao watata hatu wanyongohe harmwe siratum mustaqim gari wambao wanashwa hatu pia wanyongoho harmwe siratum mustaqim wanrashia hema islamu wanti pia wanyongoho harmwe siratum mustaqim wanaraza wajonyongoha watuli nyongohe Allah de tre ya balani mtume Allah neridunge mtume Allah neridunge Qur'ani ne sunna ya mtume litaweze bid'a za shirki rajuha razi hunda. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Garju mbawalo wawade rolo la pitali rolo malahoni mgawani konono nanu wanduwafa ujumwe la ilaha illa Allah walo harma makosa walo harma tabo makaburini mungu ya wasamihi ya wonishin nuru yahe imani nizamali jamazawiya wakubalie Mwenyezi Mungu aroleze haja za hatu. Haina mndulo na haja ya msonga, haina mndulo na mna problemu au mna mashaka ya msasanya wa sasa nyihazi kartazi za hao mnguna wabuliyezo wa sasa nyihaha ndola ruando meruandu washe mnguna waruzuke ndola haraka zijuka ha amani na salama nanu walo mundulani mnguna timmantowe mafitina yazidishe mahaba na mwanzano wanru watanganye miyo wanru arejeyo wa wazaya wanru arejeyizi dhul arhami za hao wafanyelie njema laalla mngwari tubie laalla mngwari jusize ezibao za heze ndongoombi yari mimi ineze rehma za hahe yari mimi ineze karama za hahe yari mimi ineze fadila za hahe yari towe harumatabu na mishki shana rirahatsemiyo ridunge mtume ridunge Qur'ani ritawe zedini za batala za dunga yabo wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والرضا عن الصحب الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعلى أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمبت مسيو ميما نين زفمي زهانيو ملالها أماني مجوهها أماني هتماود تينا إن شاء الله تعالى كمجوها رنكبهات. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم